ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର हेलो हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आशा करुँच समस्ते भलरे थी मुझे भलरे अच्छी आज यहाँ हूँ मोर फास्ट ब्लॉग आज कौन सब हो डेली रूटीन आपण सहित सेयार करी चलते आज थी आम कॉलेज रे फेयरवेल तो फेयरवेल आम सांग मैंने समस्त डिपार्टमेंट को पलि आसलु आम 3 जन सांग ये है आमर फोटोग्राफर आज का फोटोग्राफर ऑलवेज मुई फोटोग्राफर आज प्रीति प्रीति पूजा रानी सतरे आज सांग मैंने बहुत सुंदर देखा जाते आ समस्त ये बसिक फोटो उठाऊे सतरे 3 वर्ष केते जल्दी बीतीगला आम निजे भी जानिनु सांग मान सहित एत स्मृति केबे भी आम भूलबुनी देखो बेस देख देख तापर आम जूनियर आसला आमको ऊपर को ए ढकागला ऊपर को जावाई आमको वेलकम करेंगे तो अब आम समस्त सांग मैंने ऊपर को पलैलु आठी वेलकम करने आम जूनियर मैंने छिड़ाई आमको ये बंदावना करके भितर अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है 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 तापर आम प्रिंसिपल मैम एवं आसीगले से मैम को स्वागत कले तापर सब मैम आसले आम एचओडी मैम सरोजिनी मैम तापर निहारिका मैम तापर आम सार थे से बंदेकी भीतर को आम जूनियर मैंने आनिले आ जूनियर मैंने बहुत सुंदर डेकोरेशन करते मैम आमको बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले तापर आम सब मैम सब सार मैंने आम विषय किसी कहले आमको भविष्य किपर आगू जावाक पड़ो तापर आम जूनियर मैंने आम विषय आसिक बहुत किसी कहले तापर आम सांग मैंने समस्त ये आगे कहले मुझे जाइली कहवाई तापर आमको जूनियर मैंने टी थंडा आनिक देले पीवाई आम जूनियर मैंने आमको बहुत सुंदर गिफ्ट देते आम खोली नु पर खोलिले जाने कौन ये अच्छी तापर समस्त तौर को पलि आसले केक कटा जीव समस्त ना समस्या तापर केक कट सारा पर समस्त तौर को आसले खावाई चलो देखो तले कौन कौन सब खावा है आप मन देखा थैंक यू थैंक यू हेलो
ଆମେ ବି ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ଖାଉଥିଲୁ। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ରୋଜାଲିନ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠୁ ଧେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛି। ମାସେ ହେଲା ଖାଇନୁ କି? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୀତି ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଅଙ୍କିତା, ଇଏ ଆଜି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଇଛି। କହିଲୁ ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖସଡ଼ା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି କରେ ମୋର କାଇଁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟା ତୁମର ପିନ୍ଧେ ଆଜି ତୁମର ଆଜି କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ? ତୁମେ କିଛି କୁହ, ତମେ କିଛି କୁହ, ଆପଣ କିଛି କୁହ, କ'ଣ କହିବା ଆଉ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ତମେ କିଛି କୁହ, ତମେ କିଛି କୁହ ଆଜିର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ତମେ କିଛି କୁହ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ତମେ କିଛି କୁହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏ ଦିନଟା ତ କେବେ ବି ଆସିବନି, ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ଘରକୁ। ଆଜି ଦିନଟା ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ମଜାମସ୍ତି ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମ ଗିଫ୍ଟ ଟିକେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ତ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିଲା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଜୁନିୟରମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହିଁ କହିବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ବସ୍ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ବସ୍ ଥିଲା। ତ ବସ୍ରେ ଆମେ ବସିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।